ওই দিকটায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, সে রোদটা উঠলে কি করবে? হ্যাঁ, কি গরম গরম রোদ উঠলে তো হবে। পাহাড়ের দিকটা করে করে बहुत आदमी यहीं से वापस चले गए। দেখো না চোখে লাগছে এবার এটা। ওইখান থেকে ওই পাহাড়ের উঁচুটা দেখা যাচ্ছে জানো বাবা, এদিকে যে পাহাড়ে এই যে এই পাহাড়টা, এইটাই ওই যে পাহাড়টা দেখছিলাম না তাপসদা, এটা পুরো পাহাড়, ওই জায়গা মানে বড় বড় গলে না। আরে ওগুলো তো 20,000 ফিট উপরে আছে মিনিমাম, কি 20-25,000 फीट ऊंचा है वो। बुधमर हाँ ना ना वो पहाड़ के ऊपर गुरुदम्बा के तो 18,000-17,800 फीट ऊंचा है। उसका जो पहाड़ का पीक है तो 25,000 तो मिनिमम तो होगा। 20 है, ये 18-20 इतना ज़्यादा भी नहीं सकेगा ना। यही पहाड़ सब आदमी यहीं से घुमा दिया, हम लोग थोड़ा आगे चलते। ভালো, এটা দেখছি এইটা দেখে খুব শান্তি পেয়েছি। রোজ বড় গুলো সব ঘুরে যাচ্ছে। যেই রোদ বেরিয়েছে জামা কাপড় বাইরে। रहना थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि, लेकिन घूमने तो अच्छा ही है ना। रहने के लिए अच्छा नहीं है लेकिन घूमने के लिए अच्छा लगता है। 2-3 दिन के लिए ठीक है और एक हफ्ते के लिए ठीक है। हेलो दाजु, हजुर भन्नु जोनी म यता लाचुङबाट भीमनाला वाटरफॉल्स, भीमनाला वाटरफॉल्स, अमिताभ बच्चन वाटरफॉल्स আছে এটা। নাম ভেলুয়া ওয়াটারফল।